जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यात्रेक भितर सता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यात्रेक भितर सता आमी सगळीं येवकार दिवया. Jadi sangat saudara, mengabarkan angka jadi kita baca di dalam malu yang kita baca. Kita baca berbagai asyik, artikel, janji mengabaikan kasta-kasta yang menolak dasar, takkan di sahabat lagi. Saudara baca dari sebab kita baca di dalam. Jadi apa maksud malu sekarang tentang cuman yang cedera dasar, saudara cuma dasar. Devace pun berisau dari kancing malu. Secara secara contoh macam di sana pada devace asyik ada. Aisyah Monica Fernandez, Charles Vanessa, Devakarkan Dimas Cendesita, Mortis Fernandez family. Terus Mary Fernandez, Charles Vanessa Devakarkan Dimas Cendesita, Jacob Fernandez family. David Maria Monica Edison Dewan dan beberapa asyirwad sebelas Dewan Pasangan Asyirwad Bapak Tanggal risau dan mulai malam sebelas di Yesus Jauh Suara Sama Kebetulan dan Syedini Nami Berkaitan Malam Tersyazai Zami Inspekta Benedict Luis Putra Sampai Cahaya Batu Sobat Luis Sampai Kalau beda jalur Dewan Tangga Sasna Yesus Bapak Cuma Serta Malam बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे सौम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे मोग तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सोबे असो. म्हज्या भाव भयणींनो आयच्या शुभ वर्तमानात येशू आमकां उगडास करून सोडता की पडल्या देव मंदिरांत वयताले. जेसू आमकां सांगता की आमी आमच्या मन लोकांचे मोग प्रॉपर्टीचेर दवरूंक जायना, फकत दवरूंक जाय विश्वास देवाचेर. जेन्ना आमी आयकता कोणले झुजा जाता, भूक येता, ओकोम तेरा ओ आमी चिंता की आगो संवसार खबर जागलो पूण आमकां आपयता जिवंक उरे भाशेन. आमचो हुस्को आसूंक जाय आमच्या जिविताचे देव मंदिर बांदूंक जे आमच्यो रिलेशनशीप वाडयता आनी गोड करता. म्हजे भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परिमाण करचे खातीर आमची पात्रां वळखून घेवया. आमी सगळे म्हणुया हाकात घेवन सरपोत वेता तेपाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाचेतून तणाव सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पावसांत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोद वेदादेव आमची कपट करू आणि आमची पातकां बक्षूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर. प्रार्थोया. मोहळ बापा तू मैपासान फावो करताय ते आत्मेक ओकोत ओदीक आमकां लेखपाचे कोतकोती पत्रिकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ कादरचो म्हूण तुजी खुशी तो
आमची काळसां तुझ्या पवित्र आत्म्यान चोड आनी चोड गोड आनी हृदयवंत कोर हे आमी मागता आमच्या सोबीत जेसू क्रिस्ता वरवीं तो पुरे देव तुझे सोबी पवित्र आत्म्याचे एकपण जियेता आनी रासोड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावयले वाचप. डॅनियल नबुकदनेझर राजान म्हणले, राजा तुवें एक दर्शन पळयलाय आनी तुवें पळयलाय ते अशें एक मुर्ती वरिश्ठ आनी एकदम प्रचळीत मुर्ती तुजे मुखार उबो आसलो ही पळोवन भिरांकूळ आसली. ही मुर्तीची तकली निर्मळ भांगाराची, हड्डे आनी बावळे रुप्याचे, तिचे पोट आनी पेकर पितळेचे, तिची जाळा लोखंडाची, तिचे पाय आते लोखंडाचे आनी आते मातयेचे. ते अशे तेलून पळयताना कोणाच्या हाताक लागनासतना एक पातळ कोसळून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी त्याने लोखंडाचे मातयेचे पाय पडून तेचे चुरो केलो. उपरांत लोखंडाच्या मातयेचो पितळेच्या रुपाचो आनी भांगाराच्या मळणेच्या खळावेल्या पोला भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान ताका जळीमळी गेली आनी त्याचे माग पर्यंत उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलेली बरी फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशें आख्खे कुतूब भरली. हे तुजे सपन. आनी आतां आमी राजा संपूर्णाचे अर्थ दिता. तुका राजाचा राजा सर्गींच्या देवान सम्राजा पदवी गोड आनी महिमा दिल्या. मनशाच्या पुताक वा शेतांतल्या मनजातीक आनी अंतराळवेल्या सुकड्यांक खंयसरी ते जियोंक तांकां सगळ्यांक तुजे अधीन तांणी केल्यात. त्या सगळ्यांचो तुका राजा केला. तूं त्या भांगाराची तकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरो एक राजा परजळटलो. पूण तुज्या राजागीतली घट न्हय. आनी उपरांत तिसरे एक पितळेचो आनी ते आख्ख्या संवसारान राजवट चलयतले. त्या उपरांत एक चवथे राज उपजतले. लोखंडा इतले अखंड सगळे पडून उडयतात आनी चुरो करतात तसले लोखंडा भाशेन लोखंड सगळ्यांचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजाचे ते कुडके करतले आनी ताका पडून उडयतले. आदले लोखंडाचे आनी आदले मातयेचे पाय तुवें पळयलाय तर एक राजा, पूण तो दोन राजांनी फाटयले आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाली. तुवें पळयलाय तशें लोखंडाचे पडसाण ताका आजून आसतली. पाय आदले लोखंडाचे आनी आदले मातयेचे म्हणटोच राजा आदले घट आनी आदले असक्त जाताले आनी अशें लोखंड आनी माती मिसळ जाली. तुवें पळयलाय तशें हे दोनूय राजा लग्नात संबंधान मिसळ जातली. पूण अशें लोखंड आनी माती सोदूंक जायना. तशें ते एकवटलेली उरची ना. ह्या राजाच्या काळार सर्गींचो देव केन्नाच बसूंक वेचचो ना. तसले एक राज स्थापतले आनी एक राज आनी हे राज दुसरे परजेच्या ताब्यान पडचे ना. अशें कुणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेल्या कोसळलेल्या फातरान लोखंडाच्या पितळेचो, मातयेचो, भांगाराचो लोकांचो कुडके केले म्हूण तुवें पळयलाय. तशें हे राज सगळ्या आपल्या राजाचो चुरो करून तांकां आपल्याच्या अधीन
माननीय शासनाच्या शासनान जबाब ताका माननीय उद्गार Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai. सोमी म्हणता बरोबर विश्वासी राव आणि हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai, Sarves Paraksai. Sarves तुमचे सगळे असो आणि तुमचे सगळे असो लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य अध्याय 20 वळी 5 ते 11 देव मंदिराची गजाल करून ते कशे उत्तम फातरांनी आणि भोवतीनी देण्याने नेटलेले म्हूण सांगल्या जेजू म्हणले तुम्ही जे पळयतात ताचो फातरार फातर उंचो ना तसले दीस येतले ते सामके पळोवन पळयतले तांणी ताचे लागीं विचारले गुरुजी हे केन्ना घडतले आनी हे घडोवन लागच्या सुमाराक कसली गुन्हा जातली ताणें म्हणलें तुमकां कोणे फटयला जावन चोतलायत रावप तर जायते जाणां म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाका तुमी झुजा आनी बारांची खबर आयकतात आयुश्यांत तेन्ना आकांत नाका हे पयले घडपूच जाय खरें पूण शेवट रोखडोच येवचो ना मागीर ताणें तांकां सांगलें राष्ट्राचे राष्ट्र आनी राजांचे राज आसतले हांगा लय व्हडली भुंयगंप जातली वाशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली अंतराळ विरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो गुणां दिश्टी पडटल्यो जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वगणी तुका क्रिस्त गीत घेऊया C1 आमचे हात बारून सर्वेस्परा भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया आमचे काळीज उबारून देवा कळसाक मेळोवया ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोग पळोवया दुनियात तुझ्याच मुझे भाव बहन मुझे तुमचे बलिदान सोपत वेदात देव बाबा मान बजले जाऊन माका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळणी आमच्या नेके पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या प्रितीच्या बाबा तुझ्या मनाक भेटून फागळ्या ती पवित्र देणी मवळ्यान मानून घे ताचे वरवीं आमचे तुझ्या दोया काळसाक मुंच्या तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून आमकां तुजे कृपेचे बोल दे हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमीन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारूया आमी ते सर्वेस्पराथाय बाताव सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिवासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सोपत बेदराने शासनाचे देवा सर्व काळी आणि सर्वता येशू ख्रिस्तांच्या सौम्यावरवी आम्ही तुका दिनवासून पावो हो कायदरी दिसोळ्यांच्या हृदयाचो मोहन आणि आम्ही ताचे मरण संबरमताव जीवीय भावरतान ताचे पुनर्जीवनपणान वगडताव दीर परमर्षान ताच्या मोहिमेवन येण्यान पत्रकताव देखून आता देवदूतां आणि भक्तां संगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायताव पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पद स्वर्ग आनी संवसार बलाच्या वैभवान उसळगी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय उसळगी तुका सय सय बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्या घालून ही देणी पवित्र करून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सौम्याची ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आपले कुशेन कष्ट मरून सोसंबेचे आधी ताणे मुंडो घेतलो तुका निमासलो तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त दियात आणि कायात ही म्हजी कोड तुमचे पासून समर्पणची तेज कोरे जेवण जातोस ताणे कास घेतली तुका नव्या दिवसलो ती आपल्या सिसान दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घ्या आणि आपले पेया ही म्हज्या रक्ताची कळस नव्या आणि सासणी कोराचे रगत पातकांचे बक्षोणे मनच्या तुमचे पासून आणि समेस्त मनशापासून ते वरतले हे म्हज्या बऱ्या सात वरात भावदर्शक परकटूया सौम्या जेसू तुझे मरण आमी समरमता तुझे वचनपण आमी परगटता तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता बापा जेसूच्या मनाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिताचो उंडव आणि ही सगळ्याची काळज तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिवसता आणि जेसूची कूड आणि रगत सगळे आमकां सुनेसता पवित्र आत्म्या वरवीं युक्ताय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपली पृथ्वीचे विस्ताराचे गोचरेचो उल्हास कर आणि दिवा आमच्या आवडी बाबा दरेक आमच्या आवडी बाबा सगळ्या यात्रिकी वर्गाला अधिकार प्रतिमुगान वाडे सर्वेस्पराच्या चांगल्या लुईस हाची काबूल कर ताका ह्या संवसार तुझ्या परमेश्वराचे सुपवित्र स्नानावली जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवनाचा पुनर्जीवनपणाचो परमेश्वर आमच्या भावांची काबूल कर तांकां तुजे स्तुतीला समस्ता तुजे पंचोडे मुखार करून फावो कर आम्हा समस्तांची दयाळपणान आमकां बरे देवाची मागीर संगती प्रभुयन सुचयेची पोती भगवंत तुका जीव भगवंत आसले आणि सर्वकालीन प्रमाणात सुद्धा शासनाचे सुद्धा तांचे सगळ्या आमचे मेहमानांना पावो जेजू ख्रिस्ताच्या उद्धारावरवी त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगाता त्या जेसूकार पवित्र आत्म्याचे एकपणान चौकोद वेदार बापा सरबंधन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना आमेन आमची सुधारणाच्या नियमांवरून ताणेची पडले नाकून दीर्घ म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आनी आमचो दिसपतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून जिवितांत सवेस्तान आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सदवणारा जेसू ख्रिस्ताचे या आमी बरवशान पत्रेकता तर
आमकां तुजे उदक आपणुतें सर्व आतांतल्यान सुकय आनी सर्व आतांतल्यान वाटाय कित्याक राजसाठी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेची भावनाचो दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकूण सांबाळ जो दियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसो आनी तुमचे सवय आसूं एकामेकांक शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोण देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयलांक ती सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेवया D4 Asheta karismoche swati kenakja rakun rauta diskote mera mogat mocha Asheta karismoche swati kenakja Rako rauta diskote Meduk mogak mocha Tanela tuja rokta Jesu karis moche Kusa tuja makasu Ikre sahe makti प्रार्थूया सर्वोद्वेदार देवा आमच्या दयाळ बाबा जेसूच्या कोडी रोगताच्या संस्कारात वांटो दिव तुवें आमकां संतोषान भरलले तुजे मोगाचे वेगांतली आनी आमच्या भाव भयणांची एकवटांतली वेगळी सोडून कधीच आमकां निर्मूळ नाका
हो उपकार आमी मागता आमचे सोम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमचे सवे आसूं. सोद वेदार देव पाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे बडकर संतनी भक्ता पिरगेचे कुळेच्या तुझ्या